Hello everyone, you are watching RDX Goa's News Bulletin with me Deepali Naik. To begin with, let's take a look at the headlines. Goa needs second airport along with Dabolim, Francis D'Souza. Congress bloc panel of Kunkolin dissolved for anti-party activities. State is all set for the polling on 12th April. 1,622 booths furnished with basic facilities, 30 booths declared sensitive. And Sudip Tamankar alleged Transport Minister for bogus recruitment. Now the news in detail. Deputy Chief Minister Francis D'Souza stated that Goa needs a second airport and Mopa is the destination for it. He said that Goa needs a second airport along with Dabolim. Sanjay Manoli reports from Panjim for RDX Goa. दाबोली चालू करतले मोपा इज अ फ्युचरिस्ट एअरपोर्ट दाबोली एअरपोर्टार 5 एरो ब्रिजेस हा 5 विमाना येले पण सय लावपाक गावना थंय कार्गो घालपाक गावना थंयसर मेंटेनन्स करपाक गावना थंयसर आयडल पार्किंग करपाक जायना 380 विमाना देवंक शकना हे सगळे अडचणी आहात फ्युचरिस्टिक जावकूच जाय विकास म्हणटा तो जावकूच जाय दाखवणार मिटिंग केल्या सावता की डिक्टेट 100%. खर्च कमी आयलो फाटल्या इलेक्शनापरस खर्च पक्षाक आमच्या पैशा पक्षाक खर्च लागना चड आमकां पक्षान टार्गेट परते केले एक नोट पर वोट कर कमल पर वोट केला प्रोग्राम पळय म्हापशांसून 30 लाखा वयर पैसे जमा केल्या म्हापशांसून 30 लाख जमा केला लोकां कडसून पयले फाटी ही घडणी घडल्या खर्च केला तो खर्च मागे देतो आणि पैसे म्हापशांसून पक्षाक दिला ते सांगतात सगळे मतदार संघांसून पैसे येयले पक्षाक. Congress bloc panel of Kunkolin was dissolved for anti-party activities and a new panel was appointed. GPCC President John Fernandez is working towards cleaning the party by keeping corruption and family raj away from the party, said Urfan Mullah. Yashwant Parab reports from Panjim for RDX Goa. आपलो सपोर्ट एक्सटेंड केला काँग्रेस पक्षाक तेजेर भारतीय जनता पार्टीन जे आसा निश्चित केला सो हांव तांकां सांगूंक सोदता की शाही इमाम जावं कोणूय जावं एज अ पर्सनल लेवलाचेर सपोर्ट समजा आपलो खंय एक्सटेंड करता एक सेक्युलर पार्टी म्हणून सो ताका फूल अधिकार आसा की ताणें आपलो सपोर्ट जो आसा ताणें एक्सटेंड करपाक लागून फॅमिलीक राज्य जे आसा हें काबार करपाक गोंयांत करप्ट पॉलिटिशियन हे गोंयांत काबार करपाची गरज आसली हे सगळे जो आसा तो फॉलोअप करपाक लागला आनी ताका लागून म्हाका दिसता जेन्ना कुंकोडीम ब्लॉक जो आसा आमचो हो आमकां जायते कंप्लेंट्स येयले थंयचे जे जनरल सेक्रेटरी इन्चार्ज जे आसले तेमी कंप्लेंट्स केले की थंयचो ब्लॉक जो आसा तो फंक्शन करना म्हणून आयज आमचे पार्टी प्रेसिडेंटान कुंकोडीचो ब्लॉक जो आसा तोय डिजॉल्व केल्लो कडेन आसा आनी आयज तो ब्लॉक डिजॉल्व करून न्यू प्रेसिडेंट जो आसा फ्रेंची कुतिनो आनी फ्रेंच कुतिनो आनी तेंची फूल कमिटी जी आसा फर्स्ट आशीष नोरोना म्हणून जो आसलो हो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसलो ती कमिटी टोटल डिजॉल्व केल्या आशीष नोरोना जो कमिटी आसली आमचे कुंकोडी मतदारसंघाची टोटल डिजॉल्व केल्ले कडेन आसा आनी न्यू कमिटी तितून वायस प्रेसिडेंट आसा आमचो डेरिक परेरा गौरीश फडते वायस प्रेसिडेंट परेश देसाय जनरल सेक्रेटरी जॉन रिबेलो जनरल सेक्रेटरी आनी आल्तीन एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स शाबीर शाह आनी इरफान सय्यद एक्झिक्युटिव्ह मेंबर जावन आसा. State is all set for the polling on 12th April and 1,622 booths have been furnished with basic facilities. Provisions are made for blind voters for the first time in this election. Brain training has been organized in all Mamledar offices till 10th April. 30 booths from north as well as south have been declared sensitive and 11 complaints regarding violation of code of conduct have been received so far, informed Joint Officer of Election Commission Narayan Nafti. लोकसभेच्या इलेक्शनाची सगळी तयारी पूर्ण झाली आसा. सगळे 1622 पोलिंग स्टेशनां थंय मिनिमम बेजीक रिक्वायरमेंट जे कितें आसा त्यो सगळ्यो तयारी जाल्ल्यो आसा. कंप्लेंट मेकॅनिझम व्यवस्थीत चलता. ह्या फावटी एक आनंदाची गोष्ट म्हणजे
जे ब्लायंड वोटर्स आसतले ते ब्लायंड वोटरा खातीर ब्रेल लिपीची पूर्व तयारी आमी करतात. आमी आयडेंटिफाय केले सादारण नॉर्थ गोवान 8 आनी सावथ गोवान 22 असे ब्लायंड वोटर्स आसा तांचे खातीर ब्रेल ट्रेनिंग ही 7 तारखेच्यान आमी चालू केल्या आनी ती 10 तारीख पर्यंत सोंपतली. सगळे तालुक्यांनी तालुक्याच्या ठिकाणाचेर ज्या ज्या जाग्यार मामलेदार ऑफिसीस आसा थंय ह्या ब्रेल लिपींतल्या मतदान करपाचे प्रक्रियेची ट्रेनिंग ब्लायंड वोटर्सांक आमी दितात. रिगार्डींग कंप्लेंट मेकॅनिझम आमचे कडेन सादारण आयिल्ल्यो 11 कंप्लेनी सगळ्यो डिस्पोज जाल्ल्यो आसा. आज एक नवीन कंप्लेन आयिल्ली आसा एका कॅन्डिडेटाक की ताणें फॉल्स एफिडेवीट फायल केला अशें म्हणून, कारण तातूंत जे ताजे कंप्लेंट्स आनी ताणें बॉन्ड घेतलेलो आसा ताजे खंयच ताजे एफिडेविटांत उल्लेख ना म्हणून आमी ती सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक धाडून दितात फॉर इन्क्वायरी. वन दिसा रिजनल काँग्रेसचो जो कॅन्डिडेट आसा ताजे एक एलिना बॉर्जीस म्हणटा ताणें एक कंप्लेन दिली आसा. ती कंप्लेंट न्ही तातूंत आसा की ताणें ताजे क्रिमिनल केस आसा ती केस ताणें एफिडेविटांत रिफ्लेक्ट करूंक ना अशें म्हणून जी आमी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक धाडून दिल्या फॉर इन्क्वायरी. इलेक्शनचे जे स्टाफ आसा ते स्टाफाक जवळ जवळ 9,341 स्टाफांनी EDC मागलेली आसा. म्हणजे ह्या सगळ्यांक इलेक्शन ड्युटी सर्टिफिकेट त्या ड्युटी सर्टिफिकेटाचेर ज्या ज्या जाग्यार ते काम करतात थंय ते मतदान करतले आनी ही प्रक्रिया ऑलरेडी कंप्लीट जायत आयिल्ली आसा. आज सांजे वेळ पर्यंत हे सगळें कंप्लीट जातलें. हातून जे सेंट्रल फोर्सीस पॅरामिलिटरी फोर्सीस आयिल्ले आसा आनी स्टेट पुलीस फोर्सीस हांचो डिप्लॉयमेंट प्लॅन इज ऑल्सो रेडी आनी ताजें डिप्लॉयमेंट इलेक्शनाच्या पूर्व संदेचेर जातलो. सगळे पोल रिलेटेड स्टाफ आसा तांची सगळी ट्रेनिंग कंप्लीट जाल्ली आसा आनी फक्त तांची आतां पोस्टींग आसा तितलीच उरलेली आसा. सगळी EVMs डायग्नोस्टीक चॅक जावन ट्रेजरी ऑफिसांनी आसा आनी ही फायनल रँडमायजेशन जावन सगळ्या पोलिंग स्टेशनांक अलॉटमेंट जातलो. Let's take a short commercial break. Stay tuned. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637 164 777 09822 137 923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजी. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. General Secretary of All Goa Bus Owners Association Sudeep Tamankar alleged that Transport Minister Sudhin Dhavlikar has recruited new staff with fake certificates. He has demanded that Minister should give clarification on this scam, as he has done injustice towards the deserving candidates.
Yashwant Parab reports from Panjim. रवी नायकान जर MA ची डिग्री लायली किंवा आनी कितें जर लायले जाल्यार हेचो गोंयच्या सामान्य लोकांक कांयच संबंध ना. कारण जेणी कोणी खोटी सर्टिफिकेट लायल्ली आसात किंवा आनी कसली लायल्ली आसा जेचे तो भोगतलो. आमकां थंय कांयच पडलेलें ना. लोकांक म्हणटा तो कांयच तेचो त्रास जायना. म्हणून आमचो प्रश्न आसा सुदीन ढवळीकाराक की वाहतूक खात्यान ज्यो बोगस सर्टिफिकेटी लावन पळय जे अधिकारी नियुक्त केले 29 इन्स्पेक्टर हे एप्रोप्रिएट फोरमान जेन्ना आमी प्रकरण येलें एंटी करप्शन ब्युरो कडेन त्या टायमार सिद्ध जाले FIR रजिस्टर करपाची थंयसर सजेस्ट केले गेले तेंचे कडसून. आयज पर्यंत तेचेर कांयच कारवाई केली गेली ना. त्या टायमार हे 29 इन्स्पेक्टर नियुक्त करतना काँग्रेस सरकार आसलेले. त्या टायमार काँग्रेस सरकारानूय काय हेचेर कारवाई करपाक पावलां उखल्ली ना. म्हणून मागीर भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येयले. झिरो टॉलरन्स फॉर करप्शन म्हणणारो मनोहर पर्रीकर हेणी आयज पर्यंत तेचेर कांयच कारवाई केली ना. हेचेर खंय तरी बोगस सर्टिफिकेटी जेन्ना पळय दिल्यो गेल्यो त्या बोगस सर्टिफिकेटीक लागून खुबशे जे पळय प्रामाणीक युवक पळय जे प्रामाणीकपणान पळय जेंच्यांनी शिक्षण घेवन पळय ज्यो सर्टिफिकेटी आपले कडेन पळय आत्मसात केल्ल्यो पळय आसा आनी तांकां नोकरी दिली गेली ना. पयशे मेळटा म्हणून बोगस सर्टिफिकेटी घेवन मोठ्या प्रमाणात 35 लाख एका कॅन्डिडेटा कडसून मेळटा म्हणून तेंचे कडसून पयशे घेवन खोटी प्रमाणपत्रां घेवन नोकऱ्यो दिवप हेचेर खंय तरी आयज स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आसा सुदीन ढवळीकारान. कारण हो जो विशय पळय आसा हो सबंद शिकलेले भुरगे पळय जे आसा जेंकां नोकरेक अन्याय जाल्लो आसा त्या टायमार जेणी कोणी फॉर्मां भरलेलीं जे कोण पळय एप्लिकंट्स आसा तेंचेर अन्याय जाल्लो आसा त्या युवकांच्या पोटार पांय दवरपाचें काम ह्या सुदीन ढवळीकारान केल्लेलें आसा. तेका लागून खंय तरी हो समाजा कडेन संबंदीत प्रश्न आसलेल्या कारणान आमी तेका आव्हान करता की सुदीन ढवळीकारान आयज हेचेर खंय तरी स्पश्टीकरण दिवपाक जाय गोंयच्या जनतेक की पयशे घेतलेले कोणा पर्यंत दिले. त्या टायमार काँग्रेस सरकारान अपॉइंट केल्ले. आयज भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसा पूण दोनूय टायमा वयल्या सरकारांतल्या चीफ मिनिस्टरांनी एक्शन हेचेर घेतलेली ना. तेन्ना हो भ्रश्टाचार पळय जो जाल्लो आसा उघड भ्रश्टाचार हेजे पयशे कोणा पर्यंत पावल्या हे खंय तरी कारण सांगपाचें आयज आमी तेका आव्हान करता. A leopard was trapped at Amole Kepem with the help of forest range officers. The leopard had harassed the locals from past several days. Akshay Savadekar reports from Kepem. Goa Communist Party has received good response from North as well as South Goa and most of them were youth, informed North Goa candidate Suhas Naik. He was addressing media in a press conference. ITUC Secretary Christopher Fonseca and South Goa's candidate Raju Mangeshkar was also present during the press conference. Sanjay Manoli reports from Panjim for RDX Goa. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचो उमेदवार म्हणून 21 तारखेर हांवें नामांकन पत्र उमेदवारी दाखल केली आणि ताच्या नंतर आमी दीस रात आमची कॅम्पेन चालू केली आणि आमकां मायज 20 दीस मेळ्ळे. ह्या 20 दिसां भितर आमी पेडणे ते वाळपय हे सगळे वाठार पांयांनी भोंवून काडलेले आसात आणि ह्या वाठारांनी ज्या वाठारांनी आमी गेल्यात त्या सगळ्या वाठारांनी आमकां लोकांचो उत्स्फूर्त पाठिंबो मेळिल्लो आसा आणि खास करून जे यंग जनरेशन आशिल्ले ते सगळे पयलीं आमी सुरवात करता आसतना कॅम्पेनीक 50-40 लोक आसताले पूण जशे जशे गांवांनी वताले तशे शेकड्यांनी लोक भायर सरताले आनी आमच्या बरोबर येताले. सभा जाताल्यो, मिटिंगो जाताल्यो आणि लोक पाठिंबो दिताले आणि येवकार दिताले. ऑमलेट राजू प्रेस भाव तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. हांवें जवळ जवळ 95 कॉर्नर मिटींग घेतल्यो आज पर्यंत. इवन दॅट 1:30 I had a corner meeting in NASA area and we could go to the people. हांव म्हाका जवळ 20 मतदारसंघ पडटा आणि पयले फावट आय कॅन प्राऊडली टेल यू दॅट आमच्या पक्षाचो मॅनिफेस्टो आमच्या पक्षाची ध्येय धोरणां 20 तालुक्यांनी आमी जी डिस्ट्रीब्यूट केला. इट वॉज नॉट पॉसिबल इवन फॉर BJP or Congress even to distribute their whatever progress, policies, ideological background, nothing but we could. So ती एक आमच्या ह्या फावटी फर्स्ट टाइम वी आर सक्सेसफुल इन डुईंग इट इन नॉर्थ अँड साऊथ. वी हॅड ऑफकोर्स आमच्या कामगारांनी बरें भरीव काम केलां ह्या फावटी. म्हाका ह्या 20 दिसांची कॅम्पेन जावन आयज आखरेचो दीस म्हणल्यार आतां फाल्यां 5 वरांचेर इलेक्शन कॅम्पेन
सोंपता आनी समाप्त जाता आनी ताच्या उपरांत मागीर एक दीस दवरून 12 तारखेर एप्रिलाच्या इलेक्शन. कम्युनिस्ट पार्टीच्या वतीन गोंयच्या राज्यांत दोनूय सीट आमी लढटा कोयती आनी कणसाच्या चिन्हा खाला आनी ह्योच पार्टीचो सिंबल हाचे खाला आमचो उत्तर गोंयांत कॉम्रेड सुहास नायक एडवोकेट तो इलेक्शनाक आमी उबो केला आनी दक्षिण गोंयांत म्हाजो इश्ट एडवोकेट राजू मंगेशकार ताका आमी निवडणुकेक दवरला. More news will follow after a short commercial break. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. ए सुची लग्ना उपरांत तुका आमच्या घरांत कितें जाय? प्रिन्स. 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 Prince Furniture is #1 furniture showroom for all your home furnishing needs. Comfortable and designer sofas with lots of varieties. Stylish divans. Spacious and best quality wardrobes. Prince Furniture for strong and latest designing dining tables, for wall mount showcases, for large variety of stylish beds. Visit our showroom at Piran Industrial Estate and Karaswada Mhapsa. आमच्या स्वप्नातले घर सजयता प्रिन्स फर्निचर. तुमचे घर कोण सजयता? Prince Furniture is the best furniture. Welcome back. BJP is fooling and using people during elections, alleged Melvin Fernandes. He said that during 2012 elections, Glenn Ticklow had lodged a complaint against Dayanand Narvekar wherein he called me his supporter, whereas now Glenn has filed a complaint against me. This BJP is playing a tic-tac game, alleged Melvin Fernandes. Gautam Shirudkar reports from Mapsa for RDX Goa. I want to expose the BJP's role when the election comes. Last minute, what type of dirty games the BJP government plays. I was the main guy when the bus tragedy, Kalmi bus tragedy occurred. I was used by the BJP government, that is Manohar Parrikar, to finish Dayanand Narvekar. When I fought for BJP, I platform on the stages to speak against Narvekar. The Glenn Ticklow, who is a BJP MLA, this is the complaint made to the Mapsa police station. In this complaint, he states that Mr. Melvin Fernandes is his strong supporter for the election, last assembly election. I was his strong supporter. And I was attacked by Dayanand Narvekar and 40 goons of his. When I saw this FIR which was registered in Mapsa police station, some unknown persons' names are recorded on that FIR. The incident had really taken place and Narvekar had really threatened me with 40 goons. But the names which are come on the FIR, none of the persons are involved in this. He has put an FIR on these people so that they will not vote against him. I have filed a petition before the prescribed authority in New Delhi. He gives his reply to my statement that I am Narvekar's supporter. So, and Narvekar has used me, and it is a proxy petition where Narvekar has used me and I have filed on behalf of Narvekar. One hand he says that I am his special supporter, the other hand he swears on oath in the front of prescribed authority in Delhi that I am Narvekar's supporter. This I am talking about BJP's dirty face and two-mouthed
tactics of BJP. Mr. Parrikar is famous in U-turns, and like Mr. Parrikar, his MLAs, most the Christian MLAs are taking U-turn like him. Regarding projecting Modi, who is this Modi in Goa? They are projecting only Modi. Is Modi a Hitler or hero? Republican Party of India declared their support for BJP in the Lok Sabha election. North Goa candidate Shripad Naik said that party will resolve the issues and needs of Republican Party of India. Sanjay Manoli reports from Panjim. इंडिया गोयची जी शाखा आसा त्या शाखेन भारतीय जनता पार्टीक आपलो पूर्ण पाठिंबा आज व्यक्त केलो. आम्ही त्यांचे स्वागत करतात, त्यांचे आभारी मानतात की योग्य वेळी त्यांचा जो सपोर्ट आसा तो आमकां दोन्ही सीट गोंयांत निवडून येवपाक फायदेशीर ठरतलो. तांचे काही ग्रिव्हन्सीस ज्यो कितें आसात आमचे सरकार राज्य सरकार गोंयांत आमचे आसा आणि त्यामुळे तांचे काही जे प्रश्न आसतले आरक्षणाचे आसतले किंवा नोकऱ्याचे रिजर्वेशन आसतले अन्य काही गोष्टी आसतले आणि त्यामुळे जे जे कितें मदत तांकां करूंक मेळटली ती मदत आमचे सरकार करतले असो ठाम हांव तांकां विश्वास दिता. रिपब्लिकन पक्षान आज भारतीय जनता पक्षाक पाठिंबो दिल्लो आसा. आज आमकां अशें दिसता की दिसता न्हू तर अशें घडलेली हे घडपाक येयला की एनडीएचो केंद्र सरकारान आज नरेंद्र मोदी सरकार हो येतलो ही काळ्या दगडावरची रेख आसा. त्याच प्रमाणे आमच्या गोंयांत श्रीपाद भाऊ नरेंद्र सावयकर हे तर दोनूय ठिकाणी कमळ फुलयतले ही आमकां आशा आसा. गोव्यामध्ये जे दलितांचे प्रश्न आहेत, मोठे मोठे प्रश्न आहे, रिझर्वेशन आहे, बॅकलॉग आहे, त्याच्यानंतर आपले पंचायत म्युन्सिपाल्टीमध्ये जे आरक्षण अजून दिलेले नाही, हे बहुतेक विषय जे आमचे आहेत हा सरकार सोडवणार. या आणि अशा मुद्द्यांसाठी नोकऱ्यांसाठी जे शिकून बेकार आहे या सर्वांचे प्रश्न भाजप सरकार सोडवणार आहे. म्हणून आम्ही साहेबांच्या आदेशानुसार गोव्यामध्ये भाजपला पाठिंबा दिलेला आहे. Mega play on the life incidents of Chhatrapati Shivaji Maharaj will be once again staged in Goa after 12 years. The said drama will be staged on Burgeshwar ground from 25th to 30th April, informed member of organizing committee Rajan Ghate. Yashwant Parab reports from Panjim. 12 वर्षानंतर गोव्यात प्रथमच असं सुधारित व जगातील प्रथम क्रमांकाचं वैभवशाली महानाट्य श्री प्रतिष्ठा सोसायटी म्हापसा गोवा तर्फे श्री महाराजा शिवछत्रपती प्रतिष्ठा निर्मिती बाबासाहेब पुरंदरे लिखित महानाट्य जाणता राजा ची सुरुवात 25 एप्रिल ते 30 एप्रिल 2014 पासून सुरुवात होणार आहे. जाणता राजा गोव्यात हा प्रथमच नाही, 12 वर्षा अगोदर फर्मागुडी येथे आणि तसंच बोडगेश्वर मैदानात सादर करण्यात आला होता. आता हा प्रथमच 12 वर्षानंतर सुधारित असा जाणता राजा श्री प्रतिष्ठा सोसायटी तर्फे होत आहे. Before we wind up, here is the recap of the headlines. Goa needs second airport along with Dabolim, Francis D'Souza. Congress bloc panel of Kunkolim dissolved for anti-party activities. State is all set for the polling on 12th April. 1,622 booths furnished with basic facilities. 30 booths declared sensitive. And Sudip Tamankar alleged Transport Minister for bogus recruitment. Business Bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. You can also follow us on Facebook and Twitter. Goodbye.